এই মুহূর্তে আপনাদের দেখাবো আসানসোল সৃষ্টিনগরের বহুচর্চিত কর্পোরেটের হাসপাতাল দ্য হেলথ ওয়ার্ল্ড হাসপাতাল। ঘটনাসূত্রে জানা যায় মাথায় চোট পেয়ে এক ভদ্রলোক ভর্তি হয়েছিল সেখানে। তার অপারেশন করা হয় এবং তার রক্তক্ষরণ হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যু পরবর্তী পর্যায়ে হাসপাতাল ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য যে তার পোস্টমর্টম করতে হবে, এটি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পুলিশ আসে, কিন্তু মৃতের যে আত্মীয় পরিবার রয়েছে তাদের বক্তব্য এটি একটি স্বাভাবিক মৃত্যু, কোনোভাবেই পোস্টমর্টম করতে দেওয়া যাবে না। এখন ঘটনা হচ্ছে, পরিবারের সূত্র ধরে জানা যাচ্ছে যে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার জন্যই মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক বিপরীত বক্তব্য উঠে আসছে। প্রথমেই শোনাবো মৃতের আত্মীয়ের বক্তব্য। वही है कि हम लोग अब सिर्फ पोस्टमार्टम हम लोगों ने करवाना है और हम लोग तब सब बिना रीजन का हम काहे हाँ, कोई लीगल रीजन दे नहीं रहा है। रीजन कोई हॉस्पिटल अब से कोई रीजन दे रहा है, हम लोग कब से मांग रहे रीजन, कोई कुछ दे नहीं रहा है। हम लोग यही चाहिए कि हम लोग बॉडी चाहिए, लेके जाएँ। 5 घंटा से हरेसमेंट कर रहे हैं। 5 घंटे से हम लोग अरेस्टमेंट कर रहे हैं। चलो अंदर जा। नाम बता। नाम हो गया मोहम्मद आमिर। क्या है और किस कारण से आप लोग भर्ती कराए हैं? हम लोग तो पेशेंट का नाम मोहम्मद उबैद आलम है और हम लोग लाए थे उनको, मतलब हम लोग लाए भर्ती किए तो बोला ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उसी का इलाज चल रहा था। मगर आज सुबह में फ़ोन आया तो बोल रहा कि आपका पापा डेथ कर गए, अभी कार्डियक अरेस्ट है। सुबह 7:30 बजे फ़ोन आया। भर्ती कराया था हम लोग 26 तारीख। 25 तारीख क्या 25 दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत वही है कि मतलब ये लोग जो पोस्टमार्टम के लिए जबरदस्ती मतलब झूठ मूठ का नॉर्मल केस में पोस्टमार्टम हो रहा है, ये हमको बहुत ख़राब लग रहा है, अच्छा बात नहीं है। ये हॉस्पिटल का एक फैमिली से कोई भी इसको क्लेम किया है पोस्टमार्टम? कोई नहीं, हम लोग दोनों भाई हैं। फिर किस लिए हो कोई अंकल भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा। हॉस्पिटल के जबरदस्ती के कोई लीगल रीजन दे? कोई लीगल रीज़न नहीं दे रहा। 5 घंटा से हरेसमेंट कर रहे हैं। 5 घंटा से हम लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपना सीधा बॉडी मिले, हम लोग अपना मट्टी मंजिल करें। अगर जबरन पोस्टमार्टम करेगा बिना रीजन का नहीं, जबरन हम करने नहीं देंगे, जबरदस्ती जबरन नहीं देंगे। मेरा नाम मोहम्मद सदावाला। ये हमारे मोहल्ला के जनाब उबैद खान साहब थे। इनका 4 दिन पहले इस्लामपुर मोहल्ला के, ठीक है, और इनका 4 दिन पहले ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज होने के बाद इनको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट चलाने के बाद आज इनके बेटे के पास सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि आप जो है इनका उबैद खान साहब का जो है कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गया है, आप आके डेड बॉडी को ले जाइए। आए इन लोग, एम्बुलेंस लेकर आए, रिश्तेदार सबको खबर कर दिए, मिट्टी का खबर हो गया, सब कुछ हो गया। वहाँ प्रिपरेशन हो रहा है सारा कुछ जो है, और यहाँ पे अचानक से बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम होगा। तो फिर ये इनका लड़का, इनका फैमिली ने हमें फ़ोन किया कि ऐसा है। हम इमीडिएटली पहुँच के यहाँ मैनेजमेंट से मिले और हम उनको एक ही बात की कि पोस्टमार्टम जो होगा, अगर पोस्टमार्टम होने वाला मैटर है तो बिल्कुल जो है जो हॉस्पिटल का नियम से या जो सरकार का नियम से, उस नियम से हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। ना सरकार का नियम से हम बाहर जाएंगे, ना सरकार का नियम से आप बाहर जाएंगे। तो आप हमको रीज़न बताइए और डेट समरी दीजिए कि इसलिए क्या डेथ हुआ, क्योंकि जब 8 बजे डेथ हुआ, हम 10:30 बजे आए थे, तो आपको मालूम होगा कि किस लिए डेथ हुआ। तो आप मुझे सारा कुछ डिटेल्स को दीजिए। वो बोले 10 मिनट में दे रहे, 15 मिनट में दे रहे, वो डेट समरी देने को रेडी नहीं। इतना बड़ा हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल है और जिसका पेशेंट डेथ हो गया है उसको डेट समरी देने में कितना देर लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अभी 4 घंटा हो गया। यहाँ पे उन लोगों ने फ़ोन किया कन्यापुर तारीख को, कन्यापुर फाड़ी से लोग आया, ऑफिसर आए, पुलिस ऑफिसर, वो लोग बार बार मैनेजमेंट को फ़ोन कर रहे हैं कि आप आइए। वो उनका बात नहीं सुन रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কি প্রতিক্রিয়া শুনে নেব। 26 মার্চ ওবেদ আলম নামক পেশেন্ট আসেন, যিনি মাথায় চোট পান বাড়িতেই পড়ে। কিন্তু যেহেতু ওনার মাথার ভেতরে চোটটা গম্ভীর থাকে এবং পেশেন্টের আমাদের এখানে অপারেশনও হয়, ব্রেনের সার্জারি হয় ওই ব্রেনের ভেতরে রক্তক্ষরণ হওয়ার জন্য, ওই পেশেন্টের আমাদের স্বাস্থ্যসাথীর আন্ডারে ভর্তি হয় এবং পেশেন্টকে যেহেতু একটা গ্রিভিয়াস ইনজুরি হয়েছিল, যেটা একটা সাংবিধানিক নিয়ম, আমাদের পেশেন্টকে একটা আমাদের মেডিকো লিগ্যাল কেস রিপোর্ট বানিয়ে আমাদের নিকটবর্তী থানায় এমএলসি রিপোর্ট পাঠানো হয় গত 26 মার্চ।
কিন্তু আনফর্চুনেটলি পেশেন্টের আমাদের এই 29 তারিখ পেশেন্টের এক্সপায়ারি হয়। তো যেটা আমাদের সাংবিধানিক নিয়ম, যে কোনো মেডিকো লিগ্যাল কেস আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন যদি তার মৃত্যু হয়, সেই পেশেন্টের যদি আমরা এমএলসি করে থাকি, আমাদের একটা ডেথ ইন্টিমেশন থানাতে পাঠানো হয় এবং তারপরে এই আমাদের সেই পেশেন্টের যেই এক্সপায়ার্ড বডি থাকে সেটাকে আমাদের নিয়ারেস্ট পুলিশ অথরিটিসের কাছে হ্যান্ডওভার করার জন্য একটা অ্যাপিল করা হয় এবং সেইভাবেই আমরা প্রসিজিওরের জন্য আমরা এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এগোতে চাইছি। আমার নাম ডক্টর অরিত্র ভট্টাচার্য, আমি এমার্জেন্সির ইনচার্জ। Utkarsh Enclave, just 200 meters from GT Road at SP Mukherjee Road, Murgasol, Asansol. Utkarsh Enclave, G+4 residential complex with ultra-modern facilities. Utkarsh Enclave রয়েছে 24/7 lift facilities, water supply and power backup. The project under CCTV surveillance with 24 hours private security. সুতরাং আর দেরি কেন? আপনার স্বপ্নের বাড়িটিকে পছন্দ করতে আজই চলে আসুন উৎকর্ষ এনক্লেভ, প্রজেক্ট সাইট SP Mukherjee Road, Murgasol, and for more details visit our city office, Nirvay Infra Developers, Multi-Mongol Plaza, GT Road, Asansol. Phone number 8918584440. সামাজিক দায়বদ্ধতায় হেরা এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনায় 2 নম্বর মহিশিলা কলোনি খেজুরতলা মোড়ে বসছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। ডক্টর SK বর্ণওয়াল, MBBS, কলকাতা, জেনারেল অ্যান্ড স্কিন, প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল 10টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত, রবিবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল 5:30টা থেকে সন্ধে 7:30টা পর্যন্ত। অন্যদিকে অম্লান ঘোষ, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান অব গ্যাস্ট্রো, থাইরয়েড অ্যান্ড ডায়াবেটোলজিস্ট, MBBS, SSKM হসপিটাল, MD ইন্টারনাল মেডিসিন, WBUHS, প্রতি রবিবার সন্ধে 7টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত। ডক্টর বংশী বিশাল, গাইনোকোলজিস্ট অ্যান্ড অবস্টেট্রিশিয়ান, ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জন অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট, অ্যাটাচড উইথ ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, আসানসোল, প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাত্রি 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নাম্বারটি হলো 9475731537, এছাড়াও 9832165437।